मु किछि देखा पाई चाहिए मो भाई तुम आज पर्यंत कौन करछ हां मो सांग माने केते भलो भलो मोटरसाइकेल धरकी बुलचंती अचो तो तमे आज पर्यंत मो भाई किछि करनो परिबा किछि गुटे व्यवस्था करिबा काई एते व्यस्त काई हो किछि किछि व्यवस्था नुहे मते मोटरसाइकेल दरकार माने मोटरसाइकेल दरकार अरे आज पर्यंत कौन करछ तुम भाई किछि करछ भाई किछि करनो तो बाबा टेंशन नेनी पता गुटे किछि गुटे व्यवस्था करिबा किछि गोटे नुहे करिवो परिबा मते मोटरसाइकेल दरकार माने मोटरसाइकेल दरकार नहले मु घर छाड़ के पड़ेबी बाबा सेंती डिसीजन निया जायनी तुम एटा मोर फाइनल डिसीजन कर देबी चलो खाई देवा चलो और आसी काम करवा पानी किरे तू सुखला बिस्कुट खाऊ केते दिन हला जरा होची 2 दिन है आगर किसी मेडिसिन खाइथिलो ना तो मु मेडिसिन गुडा लिखि दउची ठीक टाइम रे खेते करिवो सरकार को तरफ रु हमको फ्री मेडिसिन मिलुची नै जीवा हम काम करो ठीक टाइम रे खाइबो हो गया कौन है अंकल ଖରାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି ଆଉ ପଡ଼ିଗଲେ ଧରି କରି ନେଲା मुझे आपन ब्लड प्रेशर बहुत हाई अच्छे बहुत अधिक अच्छे ब्लड प्रेशर आपन कौन मद पद पियंती कि हमको भी रेस्ट दरकार कौन का रेस्ट तोरी उड़े मोर गोटे पुओ अच्छी 25 वर्ष है मोर बहुत चिंता से कौन हो बाइक किणव बोली से बातरा पिला मिसिकी जहाँ तो हो कौन कर कौन एक्शन हो मु मेडिसिन लिखि दउची मेडिसिन कंटिन्यू करिवो एबे खरारे काम करिवनी कि बेसी चिंता करिवनी तम देह खराब अछि मेडिसिन न खाइले और रेस्ट न कले देह बेसी खराब हो
ବାପା ସାର୍ ସାର୍ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ସରି ତୁମ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ହିସ୍ नो। ବାପା ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର? ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା 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 কি করে বাবা। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛେ। ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ହରେଇ ଦେଇଛି। ତ ମୋ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉଟାକି ଯେମିତି ଆଜି ମୋ ବାପା ମେଡିସିନ ଖାଉନଥିଲେ ଠିକ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିଦ୍ ବା ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲେ। ଏମିତିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଖରାରେ। ତ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମଦ ଫଦ ଖାଇକି ଏଟା ସେଟା ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ସେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଗଲା। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ରୋଗ ହଉଛି ତ ଆପଣ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ରହୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।